Dobar večer i dobrodošli na YouTube kanal Švemiš. Kao što vidite, večeras radimo fidget spinner. Imamo ovo, ćemo lakirat, malo farba sa strane, sve ćete vidjeti u završetku. Balinjerica, vidite, mala balinjerica. I flomaster i super lepilo. Lepi sve. Sad ćemo da lakiramo. Zgodno, slušajte svitu moj, kako bi sve bilo lijepo u ovome životu. To lakiramo, ovo je inače bezbojni lak, ali bitno da je lak, to što je bezbojni mene puno ne interesuje. Kratka pauzica dok se osuši pa se vraćamo. Evo nas u drugome dijelu. Sada ćemo ove rubove orubiti. Molio bih kameru da se približi koliko može.
okrenemo na drugu stranu. I ponovimo postupak. Sada lijepimo balonjeru. Balonjericu ovo samo podignemo, ako ćemo nasprejat, isto tako i sa druge strane, u redu. Sad ćemo zalijepiti prekrasnu balonjericu. Malo bi bila je li izašlo, je, na taj dio, na taj tu dio, na ovaj dio, na ovaj dio. Drži ovako, molim te. Balonjericu isto malo nabaciti. I sad samo namjestimo balonjericu na njeno mjesto. To je cijeli posao. Ja. Vidite. To bi bilo to. Hvala vam, like, share, subscribe, comment i vidimo se u idućem videu. Laka noć.